ভিডিও দেখবা সবু মা বইনি বাপা মা সবু লোককে মোর তরফরে জুয়ার। আশা করলি যে সবু লোক খুশি লোক আচাস আর সাদা লোক আচাস। আজি মুই সারদা আরি গোটে চান্স মিললা আছে মকে এ সাবাত পাঠ বুঝাইবাকে। সাবাত পাঠ জিয়া পুরো সান্ডা পাঠ নাউট করু আসো। হে আমনকে স্বর্গস্থ পিতা, তোমার চরণ তলে আসুছি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমি দিনহীন পাপী, আমার পাপ সবু ক্ষমা কর। পুଣି ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସବାତ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ି ବୁଝି ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଯେପରିକି ତାଙ୍କେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି এই ସମୟରେ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଅ ବୋଲି ମାଗୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାକେ କି ରୋଗ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁ ରୋଗ କି ଇଂଲିଶ ଲୋକ ତାকে ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ବୋଲବାଇ ଦିମାଗ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଏ ଗୋଟେ ରୋଗ হয়েছে। সেটা সে রোগ হইলে আর লোকর বঞ্চবা সম্ভব নয়, মরি যাচ্ছে। মাত্র সে স্ত্রী লোকারে বলি ভাবতেলা তার আশা রইলা কি মুই যুগ যুগ যাক বঞ্চবি, যুগ যুগ যাক জিবি, ন মরি বলি তার আশা রইলা। আর জীবা আশা রইলা তারটা। মাত্র ডক্টর মন কাটে বলি কইলে তা চেক কলা পাচ্ছে কি তো ব্রেন টিউমার আছে, তুই ন বঞ্চুস, মরি যাইছু বলি কইলে। ହେଲେ ତାକେ କେମିତି ଲାଗି ରହିଛି? ଅବଶ୍ୟ ତାকে ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଜଣଟା ହେଲେ ସେ ତ ସେ ମରି ଯାଇଥିବେ। ସେ ଭାବଲା ଆରେ ସେ ନେଇକି ତାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା କାଇଟା ବୋଇଲା କି ହଁ ମୁଇଁ ତ ମରିଗଲେ ମରିଛି, ମାତ୍ର ମୁଇଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମଲା ପଛେ মোর মুন্ডকে কাটি করি তুমি সে মুন্ডকে বল করি সময় রয়েছা সে হসপিটাল সময় রবে কি নাই কি মলা লোকে সময় মিশা বরস বরস যাক নিক রয়েছি হলে চিকেন আসি ডিস রয়েছি সেমতি জায়গা লোক মুন্ডকে কাটি করি সময় রয়েছা বলি কইছি সে মুন্ডকে কাটি সময় হইলে পচে পচে কে জানে বরস বরস পচে বড়ি বড়ি গেলে কম্পিউটার দুনিয়া মন হইলে তার বুদ্ধি জন তার দিমাগ রয়েছে সে দিমাগকে কম্পিউটার লগে বেটি করি কম্পিউটার দ্বারা তার দিমাগ চালাইবাই বলি করি চালাওতে বলি করি সে তার লোকমানকে কইলা। মাত্র সেন্তি হয়েছি কি নয় কম্পিউটার কোটে বনাইবাই কম্পিউটার বনাইবাই না কম্পিউটার চালছি মাত্র সে দিমাগকে সে কম্পিউটার লোক নেই নয় অলগা কম্পিউটার দিমাগ মাত্র সেটা নেই নয় জনটা নয় সেটা সে ভাবতেলা সেটা কাকে ভাবতেলা সে যদি মোর দিমাগ যদি কম্পিউটার লোক উঠি আসি বেলে মুই মরে যাবি না মোর দিমাগ মোর ভাবনা সবু কম্পিউটার দ্বারা যুগ যুগ রয়েছি পচে কেবে ন মরে বলি করি সে সেমতি কই রয়েছি মাত্র সে জনটা ভাবি রয়েছে সেটা কেবে নয় কাହିଁକି সেটা হব না সেটা সেটা কেবে নয় সেটা পাই সেটা নয় সে জনটা ভাবলা সেটা বেকার। ହେଲେ ଆଜିର ପାଠ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଲା ସପ୍ତାହ ଆମେ କାଟ ପଢ ରହିଲୁ ଗାଲା ସପ୍ତାହ ପଢ ରହିଲୁ କାଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆରି ଅନୁଗ୍ରହ କି ନାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଆରି ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାରସି ସେ ଆମକେ ଦୟା ଦେଖାଇଲା ଯୋନଟା କି ଆମେ অনন্ত জীবন মিলি পারে। এলে আজির পাঠ কাইটা বিলানি জীবন বাঁচা বইলানি জীবনকে বাঁচা বইলানি জীবনকে বাঁচা বলে এবে তো আমি জীবন আছু বঞ্চি আছু বঞ্চির জীবন রয়েছি এলে কাই জীবনকে বাঁচবার নেই কি গালা সপ্তাহ মহাপ্রভু কাইকে আমকে অনুগ্রহ দেখাইলা কাইকে আমকে দয়া দেখাইলা
জীবন দেবা কাই জীবন ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା କି ନାଇଁ ଜନ ଜୀବନ କି କେବେ ନ ସାରେ ସେ ଜୀବନ ଦେବାକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକେ ଦୟା ଦେଖାଇଲା ଆରେ ଏ ସପ୍ତାହ ଲୋକ କହିଲାନି ଆଜି ଟାନ କହିଲାନି ଯେ କାଟା ବେଲାନି କି ତମେ ଜୀବନ କେ ବାঁচা জীবন কে বাঁচা বেলানি জীবন কে আমি কেমতি বাঁচবার আজির স্মরণীয় পদ পড়ি দেব বাইবেল আছে বেটা দ্বিতীয় বিবরণী 30:19 দ্বিতীয় বিবরণী 30 পর্ব 19 পদ দেখু পড়িদেলি ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଓ ତୁମର ବଂଶ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବ ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର କାଢିବାନି ତମେ ଜୀବନকে মনোনীত করা জীবনকে ডাকা জীবনকে বাঁচা বলি কইলেন মহাপ্রভু তার মানে কি এ জগতর জন জীবন সে জীবন কথা কই নাই এ জীবন কথা হইলানি জনটা কি অনন্ত জীবন জনটা কি জন জীবন লোক কি শেষ নাই কেবে মর নয় সে জীবনকে বাঁচাবেন মহাপ্রভু আমি কেতটা পয়েন্ট লগেছু জীবন বলে আমি সৃষ্টি লোক যদি দেখু বলে জনটা কি এ দনু ধ্যান লোকে মহাপ্রভু জীবন দেলা আরি পাপ কলাই কে এদম পাপ কলাই কে সে মনকে কাট কলা এ দনু দিন বার করে দেলা নাকি মরি যাইসা বলি কইলা যদি পাপ সে ফল যদি খাইসা বলে মরি যাইসা বলি কইলা রবিবার দিনের পাঠ লোক লেখা আছে এটা কি জীবন বৃক্ষ বলে কাটা জীবন গছ জীবন গছ জীবন গছ বলে কাটা জন গছর ফল খাইলে আম খাটা বেরছি আমকে অনন্ত জীবন মিলছি জন জীবন লোক কি শেষ নাই সে জীবন আমকে মিলছি সেটা কোনতে রইলা এদন উদ্যান লোক রইলা যেডিগর মহাপ্রভু সৃষ্টি কলা সেড়কি বেলে বগিচার মজা লগে সে গছ রইলা দেখু আদি পুস্তক 2:8-9 পড়ু আদি পুস্তক 2:8-9 পড়ু আউ সদা প্রভু পরমেশ্বর পূর্ব দিগস্থ এদন রে এক উদ্যান প্রস্তুত করি সেঠারে स्वनिर्मित मनुष्य को रखिले सदाप्रभु परमेश्वर से ही भूमि नाना जातीय सदृश्य व सुखाद्य वृक्ष पुणी से ही उद्यान रे अमृत वृक्ष व सदस्य ज्ञानदायक वृक्ष उत्पन्न कले काय गछ बोलानी महाप्रभु अमृत वृक्ष जोंटा की जीवन गछ ज्ञान गछ मिसारला आरी जीवन गछ मिसारला जन ज्ञान गछ की महाप्रभु आदम आरी वा कहला तमे से ज्ञान गछ के केबे खानाय से गछर फल के केबे खानाय बोली कहला जानिबा गछर से फल केबे खानाय बोली कहला आरी से मन काटा कलाई से फल खाई देलाई आरी से उद्यान लोगे आका आरी गोटे गछ रहिला काटा अमृत फल गछ बेले से जीवन फल गछ रहिला जीवन फल गछ रहिला जदि आदम आरी बाबा जदि से गछर फल खाई दे बेले से मन आर न मरताई सेटा पाई महाप्रभु काटा कला एमन आर तोरे खाई देय से फल बोली करी से मन के तेनी बार कर देला कोन तेनी से बगीचा नि बार कराई देला आरी खेदी देला तमे जाई करी निजर कष्ट करा निजे करी खा बोली करी पाटा देला आज महाप्रभु काटा बेला আছে
कि तमे जीवन के बाचा बेले আছে हेले जीवन के बाचा बेले काटा बाचा बेले बाचबाटा बेले जानवर আছে हम जे हमके दुईटा देरिसी गोटे भोलटा देरिसी गोटे मंदटा देरिसी बाचबाटा कि नहीं बाचबाटा बेले जानवर जे हमें खराबटा मिसा रही भोलटा मिसा रही हेले महाप्रभु कहला আছে जीवन के बाचा बेले যদি জীবন বাঁচা বলি কইলা আছে মরণ মিশা রইছি সেন্তি একা দুইটা জিনিস আছে সে ভিতরে নি কোনটা বাঁচবার আছে দুইটা নিয়ার মজি লোক কিছু নাই দুইটা লোক নিয়ার মজি লোক কিছু নাই দুইটা ভিতরে নি গোটা কোনটাল বাঁচবার আছে আর মজাই রু বলে কিছু নয় जोनटा की जीवन के बाँचबार আছে मरण के बाँचबार আছে महाप्रभु के बाँचबार আছে कि शैतान के बाँचबार আছে देखो एबे सेंतिया केतरा मोर पदस्थली उंदेला আছে आमे पढ़ले जानबार छी दुई सबुटा ने दुईटा देला আছে जॉन 3:16 लोकारे बेला আছে कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जैसे अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कई ताहांकर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए बोले खाटा महाप्रभु हमके प्रेम कला आरी इति दुईटा जिनिस काटा दिला छे महाप्रभु के हम जदि हमें मानबार छी बोले हम काट मिलसी अनंत जीवन मिलसी जदि हम महाप्रभु न आसी अनंत जीवन न मिले आर गोटे पदस्थली देखू जोटा कि रोमियो 6:23 रोमियो 6:23 देखा कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर अनुग्रह दान आम मान प्रभु ख्रीष्ट जीशु सहभागितारे अनंत जीवन अटे इति मिसा काट बेला छे पाप पाप आरी पापर फल काटा कइला আছে কি পাপর ফল মরবাটা পাপ করলে মরবার সে বলি কইলা আছে যদি महाप्रभु लोकरे बासी बेले अनंत जीवन पाइबार से बली कइला আছে बोले आमे पाप करले काटाइছি महाप्रभु बाटे धार्मिक काम करले काटिছি সেটা কইলা আছে দুইটা বিষয়ে मजाई कोनटा मिसा নাই आरी যদি देखो गोटे प्रथम जन 5:12 देखा प्रथम जन और 5:12 लो देखो जे प्रभु को पाइछि से जीवन पाइछि जे ईश्वर को पुत्र को पाई नहीं से जीवन पाई नहीं इति मिसा काटा बेला छे कि जे प्रभु के जे परमेश्वर के जे महाप्रभु के पाइला আছে से जीवन पाइला जे महाप्रभु के पाए नहीं से जीवन पाए नहीं बोली कहला हेले हमके आज दुईटा আছে दुईटा ऑप्शन है दुईटा बाचबार আছে हम कोनटा बाचबार আছে हमर ऊपर আছে सेटा हमके महाप्रभु तुई आउ मोर पिला तुई आउ मोर अनंत जीवन पाइसु बोली कि मोर लगा बोली तो महाप्रभु जी कि न महाप्रभु हमके आज हाथ बढ़ाइलानी जदि हम हाथ देवार सी बोले हमके डाकसी आरी हमके अनंत जीवन देसी जदि हम हाथ न देवार सी हेले मरी जासी जोनटा कि हमें विगत सप्ताह मन पढ़ रही आग सप्ताह मन पढ़ रही खाइरा बोली कि चुक्ति बोली पढ़ रही कि नहीं चुक्ति बोले महाप्रभु हमके हाथ देलानी हमें हाथ दारले जीवार सी महाप्रभु हमको अनुग्रह देलानी से अनुग्रह गाले से अनुग्रह रे हमें गाले हमके अनंत जीवन मिलसी नइले न मिले नइले जदि हमें महाप्रभु बाट न जासी शैतान बाट जासी शैतान बाट न गल और बाट जासी दुईटा साथ मजाई किछ नाही मजार किछ नाही आज महाप्रभु कहलानी मोर
आज्ञा मोर नियम सब पालन करा बोली कहलानी हेले तमे अनंत जीवन पाइसा बोलानी आज हम बाबबारसी महाप्रभु बाट जीवाके बेसी कष्ट महाप्रभु काम करवा के बेसी कष्ट बोली बाबबारसी देखु द्वितीय विवरणी 30:11 देखु आज मु तुम्भकु जो आज्ञा देवछि ताहा अतिरिक्त कठिन नुहे कियोबा दूरवर्ती नुहे महाप्रभु कहलानी मुई जन आज्ञा दिलाछि मुई जन तमके जन आईन कानून दिलाछि आज्ञा दिलाछि सेटा कष्ट नय बिलानी सेटा गोटे बोझ नय जे तमे ना पार बोली कहलासनी सेटा कष्ट नय बोली कहलानी महाप्रभु सेटा तमर लोगे आका अच्छे बोलानी द्वितीय विवरणी 30:14 देखु मात्र तुम्भ पालनार्थे से वाक्य तुम्हर अति निकट रे तुम्भ मुखरे वो तुम्भ हृदय रे अछि हाँ जदि सेटा किछि कष्ट नाही जदि तुम पालन करसा हेले से वाक्य तमर हृदय आरी तमर मन भितर आका अच्छे बोलानी आज जदि आमे बाइबल पढ़बासी बाइबल शिक्षा जदि नेबासी आज्ञा जदि शिखबार अछि ताहेले आमे से आज्ञा पालन करबासी सेटा किछि कष्ट नाही कठिन किछि नाही सेटा हमर मन लगे रहिसी हृदय लगे रहिसी सेटा पालन करबाके बेसी सहज होइसी महाप्रभु आज कहलानी सेटा द्वितीय विवरणी 30:9 और 10 पढ़वा जेबे तुम्हे एही व्यवस्था पुस्तक रे लिखित सदाप्रभु तुम परमेश्वर को आज्ञा और विधि सबु मानिबाकू ताहांको रबरे अवदान करिवो जेबे तुम्हे अपना समस्त हृदय और अपना समस्त प्राण सहित सदाप्रभु अपना परमेश्वर को प्रति फेरिबो तेबे सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम मंगलार्थे तुम हस्तकृत कर्मरे तुम शरीर फलरे वो तुम पशु फलरे वो तुम भूमि फलरे तुमको विधिष्ण करिवे जेहेतु सदाप्रभु तुम पर पूर्व पुरुष मानक ठारे जेपरि आनंद करिथिले से परि तुम मंगलार्थे से पुनर्बार तुम्भटारे आनंद करिवे प्रकार बेला कि तुम जदि मुई देला आज्ञा जदि पालन करसा ताहले मुई तुमके परिपूर्ण करिवि भरपूर रे तुमके आशीर्वाद करिवि बेलानी तुमर चाष बास कार्यक्रम काम दाम लगे सब लगे तुमके आशीर्वाद करिवि बेलानी डाबू कासु लगे देसी सब काम लगे से आशीर्वाद करसी जगतर सेतकी तो सेटा मिलसी तार संगे संगे काट मिलसी आज्ञा पालन करले अनंत जीवन मिलसी जोनटा कि केम से देना पड़त गटलक जिसमा पुरे जे आछे से काम के अनंत जीवन देसी आज हमें इतिहास लोग देखवासी इस्राएल लोकमन महाप्रभु संगे केंती संपर्क रखते लाई खाईटा संगे मन संपर्क रखते लाई प्रार्थना जोंटा कि गुरुवार दिन पाठ लोग लगाइला छे देखा उगाड़ी करी कि प्रार्थना गोटे मेन विषय रहा मेन टा गोटे बेसी बोर्डटा गोटे माध्यम रहा जार द्वारा कि सेमन परमेश्वर संगे खाता आईतेरलाई तार संगे संपर्क रखतेरलाई केवल काट द्वारा प्रार्थना करतेरलाई जाइटाइल से प्रार्थना द्वारा सेमन महाप्रभु संगे कथाबार्ता करतेरलाई हेले आज हमें महाप्रभु के मांगबार अच्छे महाप्रभु के प्रार्थना कले से आज्ञा पालन करवा शक्ति देसी आरी आज्ञा पालन कले अनंत जीवन मिलसी
ए इस्राएल लोक मन के छाड़ी करी बाकी लोक मन जे रहिलाई सेमन पाकना देवता गच देवता अन्य अलगा अलगा देवता मन पूजा करते लाई जोनटा की महाप्रभु नए मातर एमन सत्य महाप्रभु जीवित महाप्रभु के प्रार्थना करते लाई एबे सेरा का आज्ञा लोक कहलानी द्वितीय विवरणी 32-39 देखो एबे देखो आंबे आंबे ही से अटू आंबे आंब संगे आउ कौनसी देवता नहीं आंबे बोध करू वो आंबे जीवन दान करू आंबे क्षत करियछु वो आंबे सुस्थ करू पुणी आंब हस्तरू जे उद्धार करि पारे एपरि केही नहीं अवरोध करबानी मोर पारा आरि के नहीं मु याका गोटेक महाप्रभु जे की जीवन देवी जीवन नहीं मिस पारी जीवन दे मिस पारी बेलानी गोटेक महाप्रभु मके प्रार्थना करा बोली कहलानी महाप्रभु आरि गोटे को द्वितीय विवरणी 8 र 19 देखो आउ जेबे तुम्हे सदाप्रभु अपना परमेश्वर को पसरिब वो अन्य देवतागणर पश्चातगमी होई सेमानंको सेवा करिब वो सेमानंको प्रणाम करिब तेबे मु तुममानंको विरुद्ध रे आजी एही साक्ष्य देउछि जे तुम्हे माने नितांत विनष्ट हेबो महाप्रभु काढबिलानी टिके आते देखलु जे मु याका गोटे महाप्रभु जे की तुमके जीवन देले अछि मके से पूजा करा बोली कहलानी मके छाड़ी करी आर के महाप्रभु नै बोली कहलानी आर इति काढबिलानी मके से पूजा करा जदी मके छाड़ी करी अलगा देवा देवती की पकना कूट के पूजा करसा बेले तमे विनष्ट होइसा बेलानी मरि जासा बोली कहलानी एबे जदी हमें प्रकाशित वाक्य लोग देखो बेले प्रकाशित वाक्य 13 पर्व लोग काढ बेलानी कि दुईटा पशु विषय कहलानी कि नहीं समुद्र लोग पशु बारला आरी से पशु के सिंग रहिला 7टा मुंड रहिला से पशु महाप्रभु विषय रे बेसी खराब काम करसी बेसी खराब कोइसी बोली गिरी कहला आरी जन फर्स्ट पशु बारला आरी द्वितीय पशु जोंटा बारला से नेकी से मिसे सेंतिया का पाप काम करसी खराब काम करसी महाप्रभु विषय बेसी खराब कोइसी से पशु एंती काम करसी जे ताके से मूर्ति करी तैयार करी तार मूर्ति के लोक के पूजा करबा पई कराइसी सेंती करसी काई बेले से बड़ बड़ मंत्री मन के दारसी आरी सेंती करसी बोले कायला छी प्रकाशित लोग आरी से प्रकाशित जस्ट उल्टा जंती की जीवन आरी मरण आछे सेंती आका प्रकाशित वाक्य लोग पशु के पूजा करबा पई कराइसी आरी सेंती आका प्रकाशित वाक्य 14 लोग कहलानी जोंटा की प्रकाशित वाक्य 14 लोग कहला तीनटा दूत विषय कहलानी कि नहीं तीनटा दूत काय हेटा बेला तीनटा दूत फर्स्ट दूत आसी करी काढ बेला महाप्रभु के आराधना करा तार ताके भय करा ताके प्रार्थना करा खाइके बेले तार आगमन तार आइबाटा बेसी पाके बेलानी आरी गोटर आइसी बेसे बोली करी प्रथम दूत कहलानी आरी द्वितीय दूत मिसा काढ बेलानी द्वितीय दूत की शैतान हारी गला जोन बेबीलोन हारी गला ध्वंस अदरी गला बोली करी कहलानी आरी तृतीय दूत मिसा कहलानी काढ बेलानी कि तमे महाप्रभु के प्रार्थना करा जदी के महाप्रभु के प्रार्थना कर जदी से पशु के प्रार्थना करसी जदी के पशु के जदी मानसी बेले से काढ करसी से महाप्रभु अभिशाप और पानी डुकसी बोले से महाप्रभु अभिशाप पाइसी बोली कहलानी सेटा का इति ए प्रकाशित वाक्य 13 और 14 लोग पढ़ले काढलानी कि 13 लोगे
पशु के पूजा कराबिलानी 14 लगे महाप्रभु के पूजा कराबिलानी इति मिसे दुईटा छाचे मजा यार काट नहीं दुईटा छाचे যদি পশু পূজা করাছি মরে যাচ্ছি মহাপ্রভু পূজা করাছি জীবন পাইবারছি আজির মুখ্য পাঠ লোকারে বলি কইলা আছে কি তুমি জীবনকে বাঁচা বলি কইলা আছে আজি আমি পশুকে পূজা করু কি মহাপ্রভুকে পূজা করু কাইটা করু কাকে পূজা করু জীবন বাঁচু কি মরণ বাঁচু মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন করু কি ন করু ए सबू करवाके के करसी ए दुईटा के निकी आमे निजे बाचबार আছে के हमके सेटा कर बोलिकी न फोर्स न करत कि के हमके सेटा कर बोली न कहत आमे निजे आमर इच्छा शक्ति আছে महाप्रभु हमके इच्छा शक्ति देला আছে जा द्वारा कि आमे जीवन जदि बाचबारसी बेले आमे जीवन पाइबारसी যদি আমি জীবন ন বাঁচাছি মরে যাচ্ছি জীবন বলি কে যিশু মহাপ্রভু কইলা আছে মু সেই পথ সত্য জীবন মুই সে জীবন বলি কইলা আছে যদি আমি যিশু মহাপ্রভুকে বাঁচপারছি হেলে আমি অনন্ত জীবন পাইবারছি যদি আমি যিশু মহাপ্রভুকে ন বাঁচপারছি সেটা অবশ্য মরণ আকাইছি কাইকে বলে দুইটা জিনিস আছে गोटे जीवन आरी गोटे मरण मजा आरी किछि नाहे जदि जीवन पाइबार আছে गट लोक से जीवन আছে जोना कि যিশু মহাপ্রভু आज जदि যিশু মহাপ্রভু न बाचबारसी लास्ट गोटे আছে जोंटा मरण आज हमके महाप्रभु इच्छा शक्ति देला আছে कोनटा बाचबाके आमे से इच्छा नहीं करी बाचू आमेन आज प्रार्थना करूँ हे मन स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद देउछु प्रभु जो शब्द पाठ देथिलो प्रभु हाँ प्रभु धन्यवाद देउछु प्रभु जो पदस्थली सब देखि बुझाइलो प्रभु पढ़ी आमे बुझी पारलु हाँ प्रभु तुम्हें जो इच्छा शक्ति देइछ प्रभु से इच्छा शक्ति लगे उत्तम जीवन आमे बाछिया पई सहायता कर प्रभु जेपरि कि आमे से अनंत जीवन पाई पारबु प्रभु से सहायता कर पुणी यही समय प्रार्थना कर प्रभु जिते जन देखुंत समस्त को सहायता कर सहवर्ती रह प्रभु संगे संगे रह यही समय आम जीवन तुम हस्त समर्पण कर प्रभु ये प्रार्थना प्रभु जीशु कृष्ण नाम मांगुछु आमेन नमस्कार।